أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكسف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه أجمعين. أمهاتي أخواتي في الله، أحييكن بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. أمي مساينتانو كما سبر كذا كتغنيني الله سبحانه وتعالى فيك بشيطاني دغني تورما يا ربي يا إلهي على كهنانا كم بشيطاني بلو manga sigi ndam nani masa toko barkalinyi masa mejiye hine labolin tigi Allah subhanahu wa ta'ala alidi alkiyama hine kiran tigi ambe masa tanu bela jelin kanka sigin kata masa mimma Allah subhanahu wa ta'ala na yi min kanda fili bagato tigila mugala ya rabbi ya ilahi ala kan bela jelin farakanda dunkeuka jom min fene mana fili sirata na yi to o fili bolo i ka do kanda bagato tigila mogo fene na ala ka hinene ne awla ala ka mpo fili siraka ambe solli ke katan kun tigi banka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba nyumo anaka so dunkew ana furu muso sanumo ani jonwo jon tukura ka tasira nyuman ko foka tase alikiyama jodoma ala yali di ci kake noroye kana umma kale de ci kana an tega sama kabo jahannama tintin sanfe kan yasin aljannama Muhammad sallallahu alaihi wasallam annali ala kake ni ne au kunan dia sababu a cili min kera amma ya rabbi ya ilahi ala kake an kislanye kabo jahannama tasmama katan sigiyoro labanke ni aljanna ya rabbi ya ilahi mbalimau lame bagaw an baufu ni islamiyya folikanyi ani alijana donka folika alijanna kono kisi folika bonya folika barka folika alaka hine folika no ya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ana de muso ana balma muso au na le de be nyogon bolo bi so madanna insha Allah bi iznillah. No ye madame Gite Kangu Fofana mopti ni ala sonnama anno bena barul ke so ko medanna minka o ye amba Fatimatu Zahra rasulu de muso Fatima ambe feka doni fo ale de ka kisala insha Allah ne ala min no ya amma ambe ala deli ambe na min fo ala ka hinana akan ne kun sabati ka nga fota be ale ala tama kuma kan min ne ani ebena na lame ala ka hina andanga se ka nyira jugo duni kuma kanyi ala ka hina ne aula nga se ka kuma kan mina kan nyira labara nai ala ka hina ne aula kuma kan yanga se ka mina kan de unjugo dunai kan do kon unjugo dunai ya rabbi ya ilah ala ko no gani na au bela jeli mbali mo ina fanya fa onyena ngamena kuma muso ba minka femi ni muso ba nunu ya nga vere tuye femi nunu ya nga saruye nene kanka lagali ke nunu de la nene kanka tugu nunu de ko nene kanka han senda nunu de senda nona ame munu laga be kule saruye liti saruye ko ame munu laga be kule vere tuye liti vere tuye ko nunu de vere tuye nunu de saruye aljanna muso ba wallahi nene kanka la digili ke mundila nene kanka tugu nunu de ko nunu de kanka ke dungari uye anga dungari nambanyera lagala
Ya Rabbi ala ka faamuyali ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. An ba Fatima radiyallahu anha. Ale tumana min na ala ye an ba Khadija garsɛgɛ an ba Fatima tula. Arabu tun ka laada la ni tun ye den sɔrɔ i bi den bila ka taa sindi bagaw de fɛ u bɛ taa ni den ye ka taa sindi den ma fo ka taa se a ka dabɔli wagati ma kɔfɛ u bɛ segin u bɛ na di ma. O tun ye arabu ka laada ye. Mais tumana min na ala y'a garsɛgɛ an ba Fatima la radiyallahu anha. An ba Fatima tu di sindi baga ma dɛ. A yɛrɛ de sindi an ba Fatima ma. Mbaw lamɛbagaw n balimaw. Sinji ye fɛn ba de ye hɛn. N ba i jilaja i dencɛ a ka muso tata a k'a lajɛ min ba ye ba ɲuman ye min ye sinji ɲuman min. N balimamuso i balimakɛ ka muso tata jilaja aw ka tɔmɔni k'a ye min ba ye ba ɲuman ye min ye sin ɲuman min. N baw ala k'an kɛ muso ɲuman ye. Fatima ye ba in yɛrɛ de sin min ba in de ye sin d'a ma. A y'o sin min o kɛra sababu ye ka jogobaw de don an ba Fatima na. O jogoba dɔ ye mun ye a fɔlɔfɔlɔ ye maloya ye. Maloya ye fɛnba de ye silamɛya la dɛ. Maloya ye fɛnba ye hɔrɔnya la. Hali ni silamɛya tun mana tumana min na o tun y'a sɔrɔ maloya tun bɛ yen. An ba Fatima tun bɛ maloya. O ye jogoba ye. An ba Fatima muɲu tun b'a la. O ye jogo la belebeleba ye. An ba Fatima sabari tun b'a la. O ye jogoba ye. An ba Fatima a tun ladabulen tun don. An ba Fatima a tun saniyalen don f'u tun b'a fɔ a ma ko tɔhira. A tun saniyalen don. Saniya tɛ farikolo ka saniya dɔrɔn ye. N farikolo ka sanu tɛ sɔn nɔgɔ ma. Awɔ o ye saniya dɔ ye. Lafiniw toujours lafini jɛlen don tɛ sɔn nɔgɔ ma o ye saniya dɔ ye. Mais ale ka saniya tun t'o dɔrɔn ye dɛ. Ale farikolo tun ka sanu, a lafini tun ka sanu, dusukun fɛnɛ tun ka sanu, a tun ti don ko nɔgɔlen na, a ti don ko ferekelen na. A ka ko bɛɛ tun ye ko jɛlen ye. An k'an jilaja ni farikolo saniyala ni dusukun ma saniya n balimamuso a tɛ mago ɲa. N'i ka lafini saniyara i dusukun ma saniya a tɛ mago ɲa. An ba Fatima dusukun tun saniyalen don. Ala ka ne ni aw dusukun saniya. An ba Fatima jogo caman de tun b'a la min tun ye jogo ɲumanw ye, jogo baw ye, jogo sabatilenw ye. A ladabulen tun don. N ba i denw ladabu. U mara ni ladabu ye. I ka silamɛya jogow dɔw la. N balimamuso i denw lamara ni ladabu ye i ka silamɛya jogow dɔw la. I ka tila ka ala wele parce que bi mɔgɔ tɛ se den kɔrɔ. An yɛrɛ ye min fɔ ko mɔgɔ tɛ se den kɔrɔ. Nka ala wele. Ala de ye yɛlɛmɛ ni masa ye. Ala k'an n'aw bɛɛ lajɛlen yɛlɛmɛ ko ɲuman na. Ala k'an jogow ɲɛ. Ala k'an jogow kɛ ala mago bɛ jogo ɲuman minnu na. Ala ka o jogow donni ni e la. Ala k'an sabati jogo ɲumanw kan. N ko an ba Fatima tun jogo baw tun b'a la. Alhamdulillah. An ba Fatima a bɛna na ɲɛnatigɛ. Ayiwa a ba nana kana fatu. N'o ye an ba Khadija ye. A y'a sɔrɔ ale tun jɔlen bɛ fa in jigiya kɔrɔ kosɛbɛ. Kafiru tun bɛ fa in tɔɔrɔ. An ba Khadija tun jɔlen bɛ Rasulu jigiya kɔrɔ. Kisi ani nɛɛma b'a kan. Ani a fa fɛnɛ a binakɛ n'o ye Abu Talib. O ni an ba Khadija olu de tun jɔlen bɛ ka don ani kafiru ni ɲɔgɔn cɛ. Maka kafiru ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa an ba Khadija ani Abu Talib. Olu fila bɛɛ fatura san kelen f'u ko san in ma ko amul huzun ko Rasulu ka huzunu san. A gɛlɛyara ma degun bonyana ma parce que ninnu de tun y'a défense tabagaw ye. Ala t'a kɔfɛ ninnu de tun bɛ jɔ k'a dɛmɛ. Ayiwa o kɛlen sisan ni ba in fatura an ba Fatima ale de nana jɔ sisan ba ka jɔyɔrɔ la. A bɛ hinɛ fa la. A bɛ hinɛ fa la. A bɛ fa dɛmɛ. A bɛ sokɔnɔ baaraw kɛ. Hakili bɛ fa la, a bɛ fa ladon, a bɛ dumuniw dilan. A kɛra fa ye ba ye. Ba kan ka jɔ den ye jɔyɔrɔ min na, an ba Fatima tu jɔra o jɔyɔrɔ la a fa ye. A tun bɛ hinɛ fa in na. A kɛra fa in ye ba ye. Fo sahabaw tun b'a fɔ ko a fa ba. An ba Fatima a jɔra a fa ye ba jɔyɔrɔ la.
Allahu akbar, nne muso bawi ka kila ka jɔ fa ye furumuso jɔyɔrɔ la. Muso kan ka furucɛ ladon cogo min na a ye a fa ladon o ladon cogo fɛnɛ na a seko damayira la. Ka kila ka jɔ fa ye denmuso jɔyɔrɔ la. Denmuso ɲuman kan ka jɔ a fa ye jɔyɔrɔ min na a jɔyɔrɔ o yɔrɔ fɛnɛ na ale Fatima a kelen ye nin place bɛɛ lajɛlen ta fa ye. Don dɔ la fa taara alikaba kɔnɔ k'a bɛ taa Ala batu. Maka kafiru u ko Rasulu tatɔla filɛ nin ye kisi ni nɛɛma b'a kan a bɛna taa ka Ala batu la a bɛna taa ka Ala wele. Ko nin kabila karisalakaw u ka ɲaamɛ jiginna sisan. Jɔnni bɛ se ka taa nana a tonso ye an bɛ taa bila kan tumana min na n'a y'a ten turu. N'a y'a ten turu a ka Ala ye an bɛ taa tonso in bila kan. U la maa kunango, u la maa lalagatɔ, u la maa fɛn dɔnbali. O ko k'ale bɛ se ka taa nana ye. O tigi taara tonso in ta ka na n'a ye. Tumana min na Rasulu y'a ten turu sallallahu alaihi wa sallam. U nana ni tonso in ye, u nana ka n'a bila a sanfɛ. A birilen sujudu la ka Ala ye a b'a ka Ala wele la. Subhanallah. Allahu akbar. Tumana min na u y'o tonso bila sanfɛ fa joli bi sɔlɔ ka jigin a tamandaw n'a gamankun fɛ. A birilen don a ten turulen bɛ jɔn ye a ka Ala ye a bɛ k'a ka Ala wele. Dɔ bolila ka taa fɔ an ba Fatimatu ye. A ko hayiwa Maka kafiru u taara ɲaamɛ tonso ta u y'a bila i fa sanfɛ dɛ a ten turulen don a bɛ k'a ka Ala wele u taara tonso bila sanfɛ. An ba Fatimatu bolila ka n'a fa nɔfɛ. Kana tonso in sama ka jigi ka bɔ fa in sanfɛ. Fa ten turulen don a ka Ala ye a b'a ka Ala wele. Joli minnu kɛra fa gamankun sanfɛ ani fa tamanda sanfɛ a y'a bɛɛ jɔsi ka fa ka fini jɔsi k'a bɛɛ ko ka bɔ a la. Fa ten turulen don a bɛ k'a ka Ala wele. He a tun bɛ hinɛ fa la. A tun b'a fa fɛ. Fa fɛnɛ tun b'a fɛ. An ba Fatima Ala y'a kɛ mɔgɔ ye k'a ni fa in tun bɔlen don fɛnɛ. Ani Rasulu tun bɔlen don sallallahu alaihi wa sallam. U ko hali a taama cogo n'a fa taama cogo tun ye kelen ye. Ala ye fusɛmɛntiya caman di an ka nin musoba in ma. Ya Rabbi ya ilahi Ala ka n'a fara ɲɔgɔn kan alijanna kɔnɔ. Ya Rabbi. Tun bɛ hinɛ fa in na tun bɛ fa in ladon. An ba Fatima tumana min na sera furu ye. Sidna Bubakar Siddiq. Ale nana kana an ba Fatima tun ɲini Rasulu fɛ. Rasulu ma kan d'a ma. Seydina Umar bin al-Khattab. Ale fɛnɛ nana kana an ba Fatima tun ɲini. Rasulu ma kan d'a ma. Usman bin Affan. Ale fɛnɛ nana kana an ba Fatima ɲini. Rasulu ma kan d'a ma. Olu fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan sisan k'a fɔ Ali fɛnɛ tɛ taga ɲini. Anw bɛ taara ɲini dɛ a ma fɛn fɔ anw ɲa ma kan di anw ma. Fɛnɛ tɛ taga lagɛ. N balimaw. Ni silamɛya kanu ye sa. Ni ye badenya ni sinjiya di. Sinon ye muso ɲini m'o sɔrɔ ni ye maa wɛrɛ tatɔla ye o nɔfɛ o bɛ kɛ ko dɔ ye e la o tɛ bɛn e ma. Munna e m'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ taga ɲini. Nin bɛ ninnu ka badenya de yira. Nin bɛ ninnu ka kanu de yira. Nin bɛ ninnu ka limaniya de yira. Dusukun bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Allahu akbar. Olu ko ko Ali ka taa ɲini. Ali taara ɲini. Ayiwa tumana min na Ali nana ɲini. O diyara Rasulu ye kan di o ma sallallahu alaihi wa sallam. O kɔfɛ a ko ma a ko Ala de y'ale yamariya k'a ka Fatima di Seydina Ali ma. Olu y'a dɔn jago o de kama olu nana kana ɲini a ma kan d'u ma. Donc Allah tigɛra Seydina Ali de. Tumana min na Rasulu alaihi salatu wa salam a y'a fɔ an ba Fatima ye k'a bɛna di Ali ma. Parce que minnu tun taara ɲini fɔlɔ fɛn tun b'olu bolo ka tɛmɛ Seydina Ali ka fɛn bɛ Abubakar Umar Usman fɛn b'olu bolo ka tɛmɛ Seydina Ali ka fɛn tɛ Seydina Ali bolo. Allahu akbar. Tumana min na a y'a fɔ an ba Fatima ye k'a bɛna di Seydina Ali ma k'an ba Fatima kasira. Nin tun ye fɔlɔ laada in minɛ. N'i ko bugutigi ma y'a ɲininka k'i bɛna di cɛ ma n'a yɛlɛla o kɔrɔ ye k'a b'a fɛ n'a kasira o kɔrɔ ye k'a t'a fɛ. O tumana min na denmuso in kasira fa in y'a Isa ye k'a nɛgɛ. A ko Seydina Ali ye dɔnnibaga ye. Dɔnnibaga don. Maa jogo ɲuman tigi don. Ala ɲɛsiranya jɔn don.
donc aye Seydina Ali mankutu denmuso ye alhamdulillah denmuso kalimera ko be boli ni ala ka latigɛ de al umur tajri bil maqadir nin de latigɛ raw ko mana latigɛ cogoya min na a bɛ kɛ o latigɛ cogo de la aywa rasul alayhi salatu wassalam aye den di Seydina Ali ma ako Seydina Ali ka taa na ni furu nafolo ye o don y'a sɔrɔ nafolo ti Seydina Ali bolo dɛ nɛgɛ duloki dɔ tun b'a bolo n'o y'a ka kɛlɛ kɛ nɛgɛ duloki ye ani mina misɛn dɔ Seydina Ali taara ka t'o de feere ka n'o de kɛ ni furu nafolo ye miliyɔn caman tun tɛ dɛ kabako ayiwa furu nana kana kɛ an ba Fatimata nana kana furu ka taa Seydina Ali fɛ radiyallahu anhu munun taara ka taa an ba Fatima bila Seydina Ali fɛ k'u nana sɔrɔ cɛncɛn de yɛrɛ kɛlen don Seydina Ali ka sɔgɔnɔna na dilan min labɛnnen don ni kɔɲɔmuso bɛ na da o dilan kan u taara sɔrɔ golo de fɛnsɛlen don kɔɲɔmuso bɛ na da o dilan de sanfɛ Allahu akbar alijana musobaw o dayɔrɔ de tun ye golo ye 3 places tun tɛ dɛ 2 places tun tɛ hali 1 place tun tɛ Dubai dilan tɛ Chine dilan tɛ Amérique dilan tɛ France dilan tɛ golo de tun fɛnsɛnnen don a bɛna dale o de kan hali daran tun fɛnsɛnnen tɛ golo in sanfɛ Allahu akbar wa birifini min u tun bɛ biri n'a ye n'u tun ye birifini in biriw la n'u k'u b'a sama ka na u kunkolo la sen tun bɛ bɔ n'u y'a sama ka na sen na kunkolo tun bɛ bɔ ya alal ajab nin de tun y'olu ka birifini he ne baw ne balimamuso an bɛ dilan qualité jumɛn kan bi kabako miliyɔn 10 dilan miliyɔn 5 dilan miliyɔn 2 dilan o de y'a la petit affaire ye o y'a fitininw ye he sinon miliyɔn 10 dilan bɛ yen nɔ dernier cri miliyɔn 5 dilan bɛ yen subhanallah nin dara golo de sanfɛ tumana min na ni dugu jɛra u tun bɛ ji de funfu golo in kan ka bila sufɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɛnsɛ cɛncɛn de tun bɛ so kɔnɔ faransi karo tun tɛ yen dɛ hali siman tun t'a la kuma tɛ faransi karo ma an ba Fatima a ye gɛlɛya caman ye a ka furuso kɔnɔna na parce que fɛn tun tɛ Seydina Ali bolo o waati o tun b'u ka sini kɛ wugu de la n'o ye fara de an ba Fatima tun bɛ sini kɛ wugu in na fara in tun b'a tɛgɛ de sɔgɔ ka tɛgɛ ɲimi fo joli misɛnmisɛnninw bɛ bɔ an ba Fatima tɛgɛ la f'a tɛgɛ bɛ kɛ dingɛ ye ba Fatima tun bɛ taa ji sama de denbatigi fɛnɛ tun do ka faro kan fɛn tun tɛ cɛ bolo gɛlɛya bi ninnu sɛgɛnn'u ka furu la dɛ mais kanu tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ninnu tun ɲɛ bɛ ala de la an ba Fatima tatɔla a ka so a ka minɛnw ma don minikar kɔnɔ ka taa dɛ a ka minɛnw ma don durunin fɛnɛ kɔnɔ ka taa remorque mana n'a ka kɔɲɔminɛnw ye dɛ kala bi anw denw ka kɔɲɔminɛnw bɛ a bɛ taa mun na sutarama ɲɛ joli ɲɛ 3 ɲɛ 5 ɲɛ 4 ɲɛ 2 an denw ma se ka sigi olu bɛ so minnu kɔnɔ bi meuble baw étage baw mais u ma se ka sigi nin taara sigi a ka so kɔnɔ ninnu tun ɲɛ bɛ jɔn na ala ninnu tun mago bɛ jɔn na ala ninnu tun y'a dɔn diɲɛ ye tɛmɛ sira de ye olu mago bɛ min na o ye alijanna de ala bɛ ninnu sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ ka tila ka na hɛrɛ di anw ma ten ko an ka o sɔrɔ ten ko ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ ka tila ka alijanna sɔrɔ ka sɔrɔ anw ma sɛgɛn kala ninnu sɛgɛnna dɛ wallahi anw bɛ min na bi ninnu tun t'o la anw ye sɛw yiran ka dun dɛ ninnu tun bɛ kɔngɔ de la n ko wugu de tun b'o bolo a bɛ sini kɛ wugu de la mansin tun tɛ yen o y'an ba Fatima tun tɛgɛ bɛɛ jaja k'a tɛgɛ bɛɛ fara k'a tɛgɛ bɛɛ sɔgɔ a bɛ taa jiw ta denbatigiya fɛnɛ b'a kan tuguni kɛlɛ dɔ kɛra rasulu ye jɔnw sɔrɔ o jɔn sɔrɔla tumana min na sallallahu alaihi wasallam Seydina Ali kama a k'a tɛ taa fɔ fa in ye ko fa in ka jɔn dɔw d'a ma min bɛ se ka n'a dɛmɛ baara la parce que a sɛgɛnnen don baara la baara ka ca en même temps denbatigi fɛnɛ tun don a taara fɔ fa in ye k'ale sɛgɛnnen don baara la ko baara ka ca ko jɔn minnu sɔrɔla sala tɛ jɔn dɔ d'ale ma min bɛ taga ka taa ale ka baara kɛ wa fa ma jɔn d'a ma dɛ ne balimamuso ne lamɛnbaga ne ba baarakɛden joli bɛ e bolo i ka so tobilikɛla b'a danna yɔrɔ jɔsila b'a danna finikola b'a danna mais o bɛ anw ma lafiya an ka sokɔnɔnaw na la ilaha illallah
Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakedin juljul barakedin cɛmanw be a musomanw be mais anw ma se ka lafiya fɛn bɛɛ bɛ anw bolo an ka sokɔnɔnaw na an ma se ka lafiya yan tɛ dɛ wallahi yan tɛ sinon an ba Fatima sɛgɛnna tumana min na a y'o fɔ fa ye mun fa ye k'a ka jɔn to ye a ka taa ka baara kɛ sufɛ n'a bɛna da a ka subhanallah 37 alhamdulillah 37 allahu akbar 34 a k'o kɛ k'o mu a fari la o b'a ka sɛgɛn bɛɛ lajɛlen ban pewu jɔnmuso ma d'a ma dɛ barakɛden b'e bolo barakɛden bɛ ne bolo a b'an bɛɛ bolo mais o bɛɛ an ma lafiya ninnu sɛgɛnna mais u ka furu la bonya tun b'a la furu la kanu tun b'a la furu kɔnɔ hinɛ tun b'a la bonya bɛ yen sutura bɛ yen an ka furu la bi bonya bɛ yen wa muso ti cɛ bonya cɛ ti muso bonya ninnu tun bɛ ɲɔgɔn bonya u ka furu kɔnɔ dɛ an ba Fatima tun ma Seydina Ali dɔgɔya ko fantan tun don a ma dɔgɔya Seydina Ali fana ma an ba Fatima tun dɔgɔya n balimaw a ye to an ka ɲɔgɔn bonya muso ka kan ka cɛ bonya cɛ fɛnɛ ka kan ka muso bonya furu dabɔra hinɛ ani kanu ala y'o de fɔ alikuranɛ kɔnɔ ala ye furu kɛ kanu ani hinɛ a y'a dabɔ de kama o kanu ni hinɛ o tun bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ wallahi o sɔrɔla ninnu ka furu la u ni sanu ma taa n'anw denw bɛ taa bi sanu complet joli bɛ k'u kunna Dubai sanu na Faransi sanu na Maka sanu na sanu complet joli bɛ k'u kunna a bɛɛ u ma se ka sigi hɛrɛ ma sɔrɔ furu kɔnɔna na farafin sanu joli bɛ gosi ka k'u kunna o motokali joli bɛ d'u ma o bɛɛ hɛrɛ ma se ka sɔrɔ sokɔnɔnaw na lafiya ma se ka sɔrɔ a tɛ to an ka ninnu lajɛ ninnu ka furu tun bɛ cogoya min na an k'o lajɛ ninnu tun sigilen bɛ sigi cogoya min na an k'o ɲɛɲini wa ni lafiya ma sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la i ka ɲɛnamaya kɛ i bolo fure kanu ma sɔrɔ i ni jɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ hali ni diɲɛ bɛɛ b'aw bolo ni kanu t'aw cɛ hinɛ t'aw cɛ a ma ɲɛ wa an ba Fatima tun kɛra denbatigiya la den mɔgɔ 4 tun b'a bolo malimaw an ka tɔgɔ ye di tariku fɔlaw caman b'a fɔ Alhassan ni Alhuseyin awɔ Alhassan ni Alhuseyin o tun ye cɛman 2 musoman 2 fɛnɛ tun b'a bolo an ba Fatima radiyallahu anha denmusoman 2 fɛnɛ tun b'a bolo denmuso 2 Kulsum ani Zainab o tun y'a denmusow ye a ye denbatigiya kɛ ka furu sɛngɛnw kun ka gɛlɛya caman kɛ tumana min na an ba Fatima Seydina Ali y'a furu tumana min na u tun bɛ sigida dɔ la o sigida tun yɔrɔ ka jan Rasulu alayhi salatu wassalam Rasulu y'a ɲini Seydina Ali fɛ a ka surunya ale la a ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini yɔrɔ min ka surun ale la waasa den bɛ se ka surunya ale la cogoya min na n baw n ye kanu dɔ ye dɛ Rasulu alayhi salatu wassalam na tun b'a denw fɛ wa denw fɛnɛ tun b'a fɛ o hinɛ de dɔgɔyara an n'an denw ni ɲɔgɔn cɛ bi o kama an denw t'an kan mɛn anw de bi dɛsɛ an denw na bi fɔ anw bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ci an denw ma karisa i tɛ karisa wele ka kuma fɛ wa n kumana fɛ a tɛ n kan mɛn a tɛ kan mɛn a mago tɛ n dala kan na a tɛ hinɛ n na n balimaw a ye kanu yira denw na Rasulu tun bɛ nin den fɛ sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun bɛ den fɛ n'a ye den a bɛ girin ka wuli de ka den kunbɛn a ye fɛ yira denw na denw bɛ k'aw fɛ a ye hinɛ yira denw na denw bɛ k'aw fɛ an ba Fatima a ye gɛlɛya caman sɔrɔ a ka furu la dɛ a ye degun caman sɔrɔ a ka furu la dɛ mais o ma cɛ nege bɔ a la parce que a tun tɛ diɲɛ ɲininaw ale b'a dɔn a bɛ tɛmɛ sira dɔ de la a bɛ fɛn dɔ de ɲini donc o fɛn de tɛ sɔrɔ f'i ka nin kɛ f'i ka sɛgɛn ka tɔɔrɔ jɔnni nɔfɛ ala nɔfɛ waasa kɔfɛ résultat ɲuman bɛna sɔrɔ o résultat ɲuman ye jumɛn ye laban yɔrɔ ka se ka kɛ alijanna ye olu mago b'o de la o kama o ye tɔɔrɔ kun ka ɲani kun ka degun bɛɛ lajɛlen kun ala nɔfɛ a y'a ka furuso sigi kɛ sabari kɔnɔna na ani furucɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ fo ala nana kɛ fa in nana kana faatu alayhi salatu wassalam fa in faatulen kalo 6 o de donna an ba Fatima a n'a fa ni ɲɔgɔn cɛ
wa ya jira ka fo fene an ba fatimatu rasulu fatulin ko sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba fatima mayele de kabiri fain fatura fo ka yere signi alama domina fatima masika yele mo fe tellement que fain ka saya a jueraka a kera la huzunu ye ka kama toro ye amma yele fa yere sigira alama domina fain bani kalo woro a fene fatura mbali ma mbebe ta tande kilingila nyebe yamina yantew anna na yande prike yoro do di kaseka soro alijana dente do alijanna kono na matemeni jiye jahannama den fenete do jahannama kono na matemeni jiye donc iteme tola iteme chogo donde ko chama de besraina jiwoyo be srala finye bleu be srala kulubaw de be srala ita chogo don ikata doni ni tara doni bi se kumana meni kibitani vitesse ya man nogonde kulube jiwolo bi finye bleu be ne kibitani vitesse ya be nogoya wa ne ba ne balmamso anga ta doni anga tani ala nyesiranya wuye gele ya ko nogoya bena nogoya fene ko nin ibe hera de la dala ko hera fene be saka ko fale toro la de ikalli manya ikasabari ko be ka be farala alala anga do yam fene jieke nya yanga kasodi a dunya sijunul mu'min rasulu ko jemi fle ko mu'mini ka kasodo wa jannatul kafiri de ka aljanna do beba do kasola dembe kasola iti yera sagolan koke kasola dembe be kasola te dumini dumandunde kasola dembe be kasola ate jisma mide kasola dembe kasola atata asagolan tayorola ata sagolan fini fene do akana donc islamé e mumini dala ki fene be kaso de la contrôle baga de be ela kolosi baga de be ela jatimine baga de be ela e ka alate jeni femi e mangate ko ke e ka alate so ika ye yoromna i mangate ka ye i ka alate so minga boyda kono o mangate ka boyda kono i fene bi jatimine ki yero kolosi be kaso de la ni sara do mi ka kaso bana pew Allahu akbar ala kanene awson liman yala ala kambo shaytane bulu ala kan ban nin dunga bolo ni muso banunu ala kan de manga se kan yere jogo donuye ni muso banunu ala kan de mangu ke dungari ka se kan yere lage nayi ni muso banunu ala kan de me uyu senda non ni mina neni e ka se ka an senda o senda non la ya rabbi ya ilah ay walhamdulillah antunye doni min soro ka fo awye amba fatima to ka kisala o de tunye ninye ambe ala deli fotan ala ka barka do ala kuma chaya tede kuma ni ye kelen sori ka se ka mine ka barake na nafa bodila ne baw ala kan nafa mi anyame ala kan nafa nai a barake tugo nyuma ya rabbi ya ilahi ala ko noya anyi ala kan antake kuma diara doro bara tambol subhanallah ala kan soro barake bakaw de cela kuma chayate kuma dogoyate kuma ka se kan nafa ke ambode nyin alhamdulillah ni sababa min sorala faminallah o bora ala yoro ni fili min sorala la faminni wa minash shaitan o sorla shaitan nani doni dogoya ambaw bela jilin fo ambaw ambal mamso ambaw bela jilin fo lillah ambaw fe ala yere jati de koso ala ka boda dinene awma ala kanga kamana gan wili ala kanga digun wili ala ka barka do anga furula kanga furu sabati ka barka do anga zuriyawla kalimanya di annuma ala kana jiye dimbwanna ala kana jiye kanu baka bo anna ala kanu kanda kanu bela jelen sabati ala taka ala ka boda di amma allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab salli subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون والصلاة والسلام على المرسلين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.